Ayo amin nga adda iti nga talong agyamyawan mo ti pagadalang nga Kabuluan Elementary School iti panakadakamat yu akas instrumento kada iti napintas unay nga maangay ket kini Ma'am Pris yan iti concern kada ito nga gift giving alad na ito nga gundaway nga iti suma total dagiti agtartrabaho dito yung eskwela Kabuluan Elementary School ket agyamyaman kami dakkeluna ti panagyaman mi iti panakatakamat na dahito nga pagadalan tapno iti kasta dagitoy numampay late gift giving ang kunatayo na dagiti sagot nga namnaman ti tattangay nga malam kakas na naisawang. That is why at datay kataamin dito ket itagtagi uray tay kumada kita napapateg nga sagot kada kayo agkapupay balasyo taaw. Yes. Kung medyo naladaw lang hanganak. So this must be a Christmas on March. No longer Christmas on December, but it is considered to be Christmas on March. So kada kayo amin nga gururen kada ito nga napapateg nga sagot nawaya kayo amin apo. We all welcome you with open hearts and open arms dito ulit ti pagadalan tapno ti kasta umayo sa grapen kanawatan dito sagot manipod pa kada di brothers and sisters natin nga nay channel through Rock of Salvation, Rock Ministry of Salvation dito ili nga Ballesteros isuda apo iti umay tatta nga yawat kada ito nga sagot tumunggal may sa kada kayo. So agyaman kami, please feel free no napudot man dita aglinong kay pasit at pakastoy kayo. Bag nga yun lang tayo aming kapsat. Actually, siya lang ti nangiyon na ito dito ngam ni Ma'am Presi tinangalat ti initiative tapnon na dagiti ubing ditoy Kabuluan West ket agbalindang recipient iti daytoy. Tatilaan inalak idi nga akem ket di sentro ken di maburil. Ngam gapuon kuana nga imbaga na nga madiayang mabalin nga iraman met ti Kabuluan at umet ti ubing ijay. So nga kinon ko nani mat inalami nga apapura dayjay nagan one number of children nga agadad iti 2 aganggana iti 14 years old tat dagiti recipient iti daytoy ket agadad laan iti 2 aganggana iti So the recipients to the gift intended for them are now lined up according to the colors bearing their numbers. Here they are making lines and we now have in front boxes containing the gifts that shall be given and awarded to them. And these gifts are compliments of the Rock Salvation Ministry, and these gifts were according to the person concerned came from abroad. So these are the recipients now making their lines and they are about to receive. They have their numbers. Yeah, they have their numbers. Then as their numbers shall be called, they shall be given the gifts. These are the big boxes we now have right in front of them containing the different gifts that are intended to be given to them. So like the way we made mention a while ago that this is Christmas in March. For this is the 6th day of the month of March, year 2011, and this is now the time that they are giving these gifts. We are requesting the parents to stay at the back sa likod po ng mga anak po natin.
So medyo marami-rami po itong mga recipients natin. Okay. But we got so we now have big distribution of gifts for the recipients. Different boxes were numbered, so the recipients were also given numbers. Correspondingly, they will receive the box having their same number. 54. Awan laki number 54. No, mukhang happy itong mga recipients, no? Nakatanggap na sila ng kanilang mga boxes. Huwag mo nang bubuksan, ha? Okay. Awan na to. 92. So, we have seen to so opening of the numbers shall receive. Kita nyo nagdasura na. Kita nyo nagdasura na. Dalab letter man na. Dalab letter na. Isabalitan yun to. Gana. Oh, gwapo na eh. Kaya makikita nyo ngayon ang katuwaan at enjoyment nitong mga recipients as they have opened yung kanilang mga boxes. Oh, very nice. All states na dyan, ha? Galing lahat. Yan buhok mo. Oh, ito naman ang natanggap ni Bianca, no? Mga panyo